Želimo dobrodošlicu naravno zaista svim poštovanim, cijenjenim, uvaženim gledaocima ovog kanala. Država voli reći broj 1. Neki hejterčići vole reći broj 46, ali država se pita, ne pitaju se hejterčići. Mislim, Sprođ odpočinje avanture Toma Sawyera i Huckleberry Finna sa 10 evradi. Sretan, živ, zdrav bio, hvala zaista i Sprođu i Amketu Dragonu. Sad ću ti ja jednu pjesmicu. Evo pjesmica za rođendan. Zbog tebe oni koji činim tuguje i krive. Zbog tebe oni koji činim crne i krive. Što se nemam dok se tebi trebam. Došlo je vreme tebe da kažem zgodom. Došlo je vreme da živim s tobom. Hvala. Kaže uvažena poštovana gospođa kosa crta Ica Run Lola Run, nama je drago što si se rodio, svidio kakvu publiku imam. Jes vidi? Dajte ma, pa nisam znači samo ja broj 1, nego ovo je publika broj 1. Dajte ma. Pazi. To je malo da... I zadnju čašu, zbog njega razbije. Kaže Mirjana sa 10 eura za kahvu i rižnjaču. Sretan ti rođendan. Hvala Mirjana, hvala Ron Loli, hvala Azamu na $5. Happy birthday, brother. Thank you very fucking much, you know, man. I really fucking appreciate it. Dalje kaže Mili tetka sa $20. Happy birthday. Da ti je sretan divan dan najboljem bosansko-hercegovačkom youtuberu, jeste li čuli? Šta ćeš si kupiti? Kupit ću si ga. Hanifa Cake u pekari. Rafaelo Kolač, danas će ti na live-u biti pravu rođendan. Hanifa je viče pripremila poklon, ja ne znam. Aj, pa ide nam terorista uživo, upravo, jebo majku kontaš, a rane ba. A dolazi do smjene i promjene organizacije stvari. Terorista je dehidrirao. Barack Obama 5 konvertibilnih maraka, happy birthday. Dena Verse
Član 9 mjeseci, neka je srećan i dugovječan. Thank you very much. Uvaženi poštovani Aldin Sefić. Pa dema verse 10 eura, pa Mirsa Davdi 20 sekularnih. Pa Bili Ribic 5 maraka, pa sve lažno do Božijeg Boga, drag. Ali dok on ne pobudali, hvala zaista svima na ovim donacijama i čestitkama. Njemu uvijek treba jedno 3-4 minutice da provjeri jel se zvuk dobro čuje i da zatraži lajkove i da provjeri 10 maraka. A i Ahmed isto 10. Ide kolač životom. Hvala Sipi. A hvala i Ahmedu. A sad i ovom momku isto hvala. Opa, ajmo. Hej, i ti! Hvala Boga mi! Snizi dvar, youtuber $10 poslo, prije njega Sipa. Evo sad Maida Nuhanović 20 eura šalje isto, to će isto sad krenut svirat. Otrovi dajte, da ga popijem. I zadnju čašu, zbog nje da razbijem. Tu je to. Naićemo mi na tebe knap kad bude trebalo. Hvala Maidi Nuhanović na 20 eura ili Nuhanović. Sretan rođendan svako najbolje, thank you very much. Amar Jusić, 2 marke, Amke Dragun, sretan rođendan i pozdrav za berlinski terorizam. The terrorism has been activated. Zašto nosim naočal? A joj, jebi ga. Ne smijem ti govorit, šuti, piši. Kad bi mi oči vidio, strefili bi te uroci. Prije ovoga ima jedan ovdje video od mog uvažnog poštovanog kolege Zevusa, koji je jako onako kvalitetan, mada sam ga gledao samo 2 minute, ali ja znam da je on kvalitetan. I zato ćemo ga mi sad pogledati čitavog, dok ona tam čalovina ne pobudali. Pa hajmo to vidjeti. Srdačan pozdrav za sve pratioce Zeus Balkan kanala i sve razumne ljude. Ovaj video započinjemo jednom neizbježnom temom, to jest dramama, ali nisu ni drame, već konfuzije. Ali i konfuzije... Jebem ti 2 trake pogona pekmeza ti jebem. Hoćemo li večeras ispušit po jednu, ja ću nam ponijeti. Za one koji površno poznaju djelovanje, načine i motive jednih i drugih. Dakle, pokušat ćemo vam u ovom video osvrtu približiti razloge, motive i načine djelovanja svih aktera na YouTube sceni u sadašnjosti. Prije nego uopšte krenem u ozbiljniju analizu, osjećam potrebu da se kratko osvrnem na očekivane komentare. Biće onih koji će reći kako se uvlačim, što je i očekivano, obzirom da su kapaciteti tih ljudi izuzetno siromašni. Kada neko nema nijedan argument vrijedan spomena, kada ga istina boli, ali nema kapaciteta da ih procesuira, tada pribjegava etiketiranju. I neka, iskreno to me ne dotiče, ne zavisim od YouTube-a, ne živim od YouTube-a, bitniji su mi odnosi sa ljudima koji poštujem i čije vrijednosti rezonuju s mojim. A sada polako pređimo na stvar. Vista, to jest Amir Hadžić, je čovjek koji je napravio izbor, ne iz ljenosti kako bi površni posmatrači zaključili, nego iz hrabrosti. Hrabrosti da se suprotstavi tradicionalno. Veliki pozdrav za gospodina Zeusa. Moramo prekinuti emitovanje, sve čupaj kablove.
Morado, boga mi emitovanje prekinut, kako ti unide, ja taj Morado. Hvala Snizi Dvarfu na $10 još. Pozdrav od Amera, happy birthday. Šta je Amera u ovom životu, to je čudo jedno božje. Zgembo, adiš li 2 eura, da ti dragi Allah, Allah se piše sad 2L, nemoj molim te, onaj da ti sad moram ovdje zgrominjat. Nacionalnom obrascu radi bilo šta samo da imaš platu. Nažalost, živimo u podneblju gdje se samo vrednuje fizički rad. Bar oni na nižem nivou svijesti tako misle. A svi znamo da se više može doprinijeti ovim putem za koji se Vista i odlučio. Fizičkim radom u firmi doprinos... Zato sam ja i odlučio gledati ovaj video jer pokazuje lančan je novi website. Ko će čekat 2026. Valjao GTA Bolan igrat 2026. Nego već je lančan novi website i zato sam ja samo sebi i svojoj porodici, a ponajviše gazdi za kojeg radimo. Njegov put nije put bijega, nego put vizije. Svako koga ga poznaje zna da je prije toga radio i klasične poslove, da nije izbjegavao rad, nego da je svjesno odlučio tražiti viši nivo doprinosa sebi, svojima i svojoj zajednici u kojoj živi. I u tome mu bez rezerve treba odati priznanje. Aj, što i mene a da idemo zajedno, povedeš me fino za rukicu, ručkicu. A dobro, ja moram plesa, makar da malo to izgleda, razumiješ? Vidi čestitku što sam dobio. Joj, vidi što sam čestitku dobio jutros, dočekala me, nije jutros, u podne kad sam ustao, pošto ja radim za sebe, ne moram raditi, mogu podne ustati. I vidi, dočekala me na stolu čestitka, vidi ovako. Ima ovdje miš, ima ovdje tastatura, tastatura. A kad otvoriš, ovako ima, vidiš. I sad ne smijem ja vama svašta uvijek pokazati šta tu piše sve. Evo muha je bud. Al uglavnom ona je to me dočekala na stolu. Hvala Zeusu na 10 eura. Nek si ti meni zdrav i živ. I hvala Urošu na 10 eura. Sad možeš reportat live ubijanje životinja direkt. Ali nisam je potrefio. Ode. Na Urošu isto na 10 eura, hvala, pozdrav i čin. Eto, hvala oboj, thank you very fucking. Ljudi njegovog kalibra i zaslužuju da im se pruži šansa da pokažu sve što znaju i da pokažu sve što mogu. S druge strane imamo dijasporca, čovjeka koji je opasan iz više različitih aspekta. Upravo on opasno lajva, opasno on lajva. Sad ćemo se na to prebat. Zgembo 2 eura da ti dragi Allah. Tako se piše sad, valjda. Želje da Visti uzme kruh, odnosno hljeb, tako što bi nanosio štetu njegovom radu za koji se ovaj prethodno odlučio. Dijasporac je čovjek koji nije samo pokušao srušiti ono što je Vista gradio godinama, nego to i dalje uporno pokušava, maskirajući se kao žrtva cijele ove Long Don, a jaja kod vikante. Da ako blago glabneš ga malo i obraća se bez psovke, da će to uveličati njegovu ljudskost. Pa neće. Razlika između njega i Viste nije u psovkama. Psovka je ponekad očiglednija i iskrenija nego ono tiho pakovanje, manipulisanje koje je očigledno svima. To što dijasporac ne psuje, ne čini ga automatski boljim čovjekom. Njegova igra je suptilnija, ali i prljavija nego što to površno izgleda. Dijasporac ne može biti žrtva kada je stvar u njegovim rukama. Dakle, može da zaustavi sve kad god to poželi, no iz nekog razloga ne želi. A vi sami prosudite iz kojeg. Treći element ove tragikomedije je univerzalni majstor. Pokušaj da se pozicionira kao glas razuma spasilac kroz izjav. Ide večeras 4 lajva na 3 kanala. Eno i dalje me spominju. Hoće li se to ustaviti?
poput nemojte lenč na nevinog čovjeka. Nemo je bio lenč! toliko providan. S time je pokušao pozicionirati sebe kao arbitra. Njegova priča o spašavanju $500.000 Lutvije još smješnija i vrijeđa inteligenciju svakog ko poznaje osnove funkcionisanja bankarskog sistema. Dakle, dublji motiv je nešto sasvim drugo. Ta dva izvedena manevra su mu došla ko kec na desetku, da se pokupe simpatije, da se pobere poneki pratioc na kartu kako je ovaj univerzalni majstor dobar čovjek. Zašto? Zato što taj glas u njegovoj dobroti će imati još kapaciteta da pokrije neko vrijeme prljavog igranja i manipulisanja. Znam da pojedini ovo nećemo Ne mereš Balan, za pol godine ne mereš 50 hejtera u selu sabrat da ti lajkaju, jesi lud ti? shvatiti ili će shvatiti površno. Iskreno će mi biti žao jer su opet oni ti koji su na gubitku, da shvate konačno zašto se sve odvija. Dobra muzika u pozadini. Vidjeli smo također da bez drame identitet univerzalnog majstora bi se skoro pa izgubio. To je dodatni razlog zašto on uporno poseže za niskim malograđanskim potezima. Ukratko, univerzalni majstor i dijasporac su primjeri kako vanjsko kultivirano ponašanje može sakrivati unutrašnju pokvarenost. Iako nisam pobornik psovanja i razumijem zašto se Visto zbog toga kritikuje, ipak treba reći, ispod njegovih riječi Jedno pitanje samo za one što su govorili budala što neće reklamirat kocku. Jel vidiš sad, na primjer, što nisam bio budala? Da li vidiš ili i dalje ne vidiš? i psovki, ma koliko god bile grube, ima više iskrene namjere i dobrote nego u svim uljepšanim frazama, laskanjima dijasporca i univerzalnog majstora zajedno. Ovi hejterčići koji nas prati će izvući kontekst iz ovoga i iz toga će napraviti razlog da napadnu. Ne smeta mi to. Znam da će ovo doprijeti do onih pravih koji treba da čuju ovo. Evo jednog pitanja, a i plastičnog primjera ujedno. Pa odgovorite sebi, jer meni ne trebate. Zamislite ovo, imate dva prijatelja. Imate onog jednog iskrenog koji nekada kaže i nešto što vam nije po volji, ali znate da se na njega možete osloniti u bilo koje doba, noći ili dana. I kao protuteža njemu imate onog prijatelja koji vam uvijek priča i laska kako vama paše, a znate da je u dubini jalov. I tek kada ga stvarno zamolite za neku pomoć, on vam opet okrene leđa koristeći te slavkave riječi. Da ga popije i zadnju čašu zbog nje da razbije. Joj, Halide, hajdi na kafu i evo te ček mežek onda. Snizi dvarf 20 čitavi dolara konverti. Možeš i konvertovat u ovo, u ono. Mi ćemo i mora konvertovati. Eno ga posoljeni. Vidi posoljeni. Hvala Urošu na 10 eura. Zaista sretan rođendan. Zaista vidi posoljeni. Znači vidi posoljeni. Hvala Tamadriju na 5 eura. Hvala posoljenom na članstvo. Vidi posoljeni. Znači, posoljeni je morao preći iz stream snajpera u člana. I tako idemo dalje. A ne da se moramo tražiti ganja, tako svaka čast. Hvala na članstvo, zaista. Ko je još? Dena Verse poklonila članstvo. Don Royal, dajte molim. Riđi 6 mjeseci, Riđi, Miđi, Điđi, tam hajdi Ismare, ovo su za tebe teške teme, hajde tam si na usabu, babi, mama tvoja je nesposobna kad baba lajva tebe tam zadrža, pa će baba ustati tebe sad odnijeti tam u sobu, hajde si tam u sobu, baba priča s budalama.
zatvorenika. Dijete postane terorista, bombu baci komši iz 5 godina. Normalno. Nastav. Laskanja koje uvijek koristi. I sad vi meni recite, odnosno sebi, razmislite u kojem ljudskom obliku je više ljudskosti. A što se tiče onih koji slijepo podržavaju i žestoko brane, nemam puno toga za dodati. Nije potrebno truditi se da vam se pokaže intelektualna ograničenost. Vi to već sami svakodnevno demonstrirate. Sama činjenica da ne prepoznajete manipulatore i prevarante, nego još uzdižete i krvnički se borite za njih, dovoljno govori o vašoj sposobnosti rasuđivanja. Zato smatram da je svaki dalji trud dokazivanja ko ste zapravo vi potpuno besmislen. Idemo dalje. Adox. Adox je primjer čovjeka koji se odlučio baviti reakcijama. Njegov motiv i stav je potpuno racionalan. To je pravac koji i ja javno podržajem i te bavim se istim. Ukazivanje na nepravilnosti. Njegova borba protiv humanitarnih manipulatora je vrijedna svake pohvale. Uprkos brojnim preprekama i onima koji mu svjesno i nesvjesno usporavaju put. Naravno, kao i u svemu, uvijek postoji prostor za nijansiranje. I sam sam ukazao na određene elemente za koje smatram da možda nisu prikladni za vrstu sadržaja i nišu koju je izabrao. Ali na kraju dana svi mi imamo svoj stil izražavanja i svoje pogreške, svoje polazne tačke i načine prezentacije. Nekome će se taj način dopasti, nekome neće. I to je potpuno prirodno i normalno. YouTube je ipak platforma gdje se različita mišljenja trebaju artikulisati na zdrav i civiliziran način, a ne putem bolesne sujete i sitničavih osveta. Onda imamo gospodina Mladena Polaka koji se žestoko napada u zadnje vrijeme. Zašto? Pa zato jer ti ljudi nemaju njegovu pažnju, jer Mladen nije htio tuđe sukobe uzeti kao svoje, što je i ispravno. I ti isti ljudi sada napadaju Mladena. Zašto? Zato što im je povrijeđen ego. Napadaju čovjeka koji također ima jako zdravu polaznu tačku, te motiv djelovanja na YouTube-u. S druge strane imamo sitne, obskurne duše koje rade nešto na ovoj platformi. Njihov rad se zapravo svodi samo na etiketiranje Adoxa, Mladena, Saje, Amira, pa eto i mene. Umjesto da se jasno upali video i kaže se argumentovano mišljenje. A vidi ove što dole prolijeće u mene. 1000 eura ovdje uplatila, pa iz nekog razloga otišla tam neđe da provoci. Vidi ove. Šta ti je, ženo? Sadržaj o kojem pričamo. Ne, oni pribjegavaju etiketiranju, ismijavanju ličnog izgleda, nekim sitnicama koje nisu ni vrijedne spomena, a to zapravo govori da nemaju jasan argument protiv onoga o čemu se priča, što nam opet govori da su oni gubitnici. Jer zamislite ovo, Adox na primjer izloži video i pokaže svoj stav. Rijetko ko je s druge strane upalio video da jasno nema dokaže refundanja, suprotno. kako refundanje? Lakše ga nazivati pogrdnim imenima na konto izgleda, načina nošnje i drugih stavki. Takvih je ponajviše. I zaista mislim da je suvišno o tim ljudima pričati jer ipak oni svakodnevno govoreći o drugima ponajviše kažu o sebi. Stoga se neću ni obazirati na nebitne pojedince koji tobože žele biti neki pravednici. Sama činjenica da uprkos svim dokazima koji su iznešeni o Ramuljima i drugim, oni ih i dalje brane i podržavaju. To govori najviše o njihovom razumu i njihovim senzorima za razumno razlučivanje. Deda. Safet, Cvijet, agentica Tabiha, Sara, Salko Juklo, univerzalni majstor i mnogi drugi. Svi oni i njihovi pratioci samo nam jasno ukazuju da nemaju dovoljno razvijen osjećaj za prepoznavanje jasne slike i niko nije u gubitku osim njih samih. I to će se urušiti sve. I to Gdje si smolo, što nam je u prirodi da evoluiramo i napredujemo. Nemoguće je stajati na jednoj tački postajanja. Život ti jednostavno nanese Vedem Hamidža te pokušava locirat na Google mapama, ali znam ja da tebi support nikakav ne treba. izazove iz kojih naučiš gdje si griješio, a da ne pričamo o jalovosti, jer neki od njih čak i kupuju preglede pratioce samo da bi prikazali da Kofol ima vrijednosti u njihovom izlaganju, što je jako, jako tužno. Ako smo normalni i zdravi iz svih ovih suočavanja, možemo nešto naučiti i korigovati sami sebe. Ako je to zapisano na internetu, još bolje, možda neko i posle nas nešto nauči iz toga. A ako nismo, onda ostajemo u beskrajnom vrtlogu sitnih pakosti, gdje svaka sujeta postaje važnija od istine. Ima tu još neki YouTube identiteta koji aplaudiraju jedni drugima bez ikakvog kritičkog stava ili ikako stava. Već samo aplaudiraju na objave, na videe, na sve što je usmjereno protiv Adoxa, Amira, Saje, Mladena, pa eto i mene. Ovamo nisu nikad ni imali pažnju, kod Ramulja, Univerzalnog i drugih imaju pažnju, jer njima svako dobro dođe.
ko će stati u njihovu odbranu, pa i oni takvi kakvi jesu. Iskreno se nadam da ćete se jednog dana pogledati u ogledalo i iskreno zapitati šta to radim, zašto podržavam porodicu Ramulj i druge, kada je i najprostijem čovjeku jasno šta rade i čime se bave, pa ne mogu i ne želim podržavati one koji gaze sve što znači humanost. Žalosno je gledati kako svojim ponašanjem i djelovanjem na ovoj platformi svjesno pokušavate srušiti sve što ima ikakvu zdravu i dobronamjernu osnovu. Sve ono što narušava bosansko-hercegovački identitet kod vas nailazi na podršku, dok iskrene ljude koji žele nešto bolje, ljepše i korisnije napadate. Vi niste naši neprijatelji, vi ste neprijatelji Medini Okanović i drugima koji imaju slične životne terete, a na kraju neprijatelji ste i samima sebi. Kako? Pa jer većina tu opisanih i prikazanih podržajete sramotu cijele Bosne i Hercegovine, Ramulje. Jer dok drugi pokušavaju graditi, pomagati, vi stajete uz one koje bi savjestan, zdrav i normalan čovjek trebao Vi stajete. Tačno. osuditi, jasno i glasno. To nije samo sramotno, već i duboko neljudski. Evo je gospodin Nedžad, to je živa istina, je shvatio ko su Ramulji i njegov stav se podudario s našim. I vidim kako se uporno trudite svakodnevno pridobiti ga na svoju stranu, pojavljujući se kod njega na čatu. Ali teško će vam poći za rukom. Zašto? Zato jer sve što radite odiše prazninom, bez smisla i bez ikakve unutrašnje vrijednosti ili ikakve vrijednosti. Isključite se, izmaknite se malo na trenutak, pogledajte šta radite, pogledajte se iznutra. Možda tada shvatite da ste izgubili moralni kompas i da ste sami sebe svrstali u YouTube kanalizaciju, a to boli. Boli, ali ne nas, nego vas, jer to svakodnevno nama pokazujete. Ramulji ne samo da manipulišu ljudskom boli, već ubijaju vjeru u dobrotu. Zbog njih jedna bolesna djevojčica, Medina, trpi i čeka, jer je njihovo djelovanje usporilo prikupljanje novca za njeno liječenje. Kuda nas ovo vodi? Hoćete li se ikad zapitati šta ako se stanje te djevojčice pogorša, ne daj Bože, ili ne daj Bože završi tragično? Ili ćete i dalje po YouTube širiti besmislena opravdanja i braniti neobranjivo zbog sitnih, sujetnih poriva i ega? Vi direktno otežavate proces liječenja, ne samo Medine, nego i desetina drugih koji će zbog izgubljenog povjerenja u humanost ispaštati. Na trenutak zaboravite taj lažni osjećaj nadmoći, spustite ego i zapitajte se da li je važnije pobijediti u nekoj ispraznoj online raspravi ili spasiti jedan dječji život. Izaberite ispravno dok još imate vremena.